ناظرین آداب، ہمارے خصوصی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ امام حرم شیخ صالح بن محمد بن ابراہیم الطالب امن کا پیغام لے کر ہندوستان کے دورے پر آئے تھے۔ امام حرم نے ہندوستان کے دورے میں اپنے سفر کا آغاز بہار کے دارالحکومت پٹنہ سے کیا۔ پٹنہ ایئرپورٹ پر ان کا زبردست استقبال کیا گیا۔ پٹنہ میں مختلف پروگراموں کے بعد لکھنؤ، دہلی، حیدرآباد ہوتے ہوئے وہ بنگلورو پہنچے، جہاں ان کا پرجوش خیر مقدم کیا گیا۔ ہم آج امام حرم کے اسی دورے ہندوستان کا جائزہ لیں گے۔ امام حرم نے اپنے پورے دورے کے موقع پر دہشت گردی کی سختی سے مخالفت کی اور امن کا پیغام عوام تک پہنچایا۔ پیش ہے امام حرم کے دورہ ہند پر ہماری یہ خصوصی پیشکش۔ امام حرم شیخ صالح بن محمد بن ابراہیم الطالب کا ہندوستان دورہ 2 اپریل کو شروع ہوا۔ امام حرم کا پہلا پڑاؤ پٹنہ رہا، جہاں امام حرم نے ہوٹل موریا میں میڈیا سے خطاب کیا۔ امام حرم کو یہاں امن کانفرنس میں شریک ہونا تھا، لیکن ایک دن تاخیر ہونے کی وجہ سے وہ کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے امام حرم نے دہشت گردی کی شدید لفظوں میں مذمت کی۔ امام حرم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف سبھی ممالک کو ایک جٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ بہار کی دارالحکومت پٹنہ میں امن کانفرنس میں شرکت کے لیے آنے والے امام حرم شیخ صالح بن محمد بن ابراہیم الطالب ایک دن تاخیر سے پٹنہ پہنچے۔ کہا جا رہا ہے کہ ویزا نہیں ملنے کی وجہ سے ان کے آنے میں تاخیر ہوئی۔ امام حرم کے ویزا کے تعلق سے اس پر سیاست بھی دیکھنے کو ملی، جبکہ 1-2 سیاسی پارٹیوں کے حلقے سے یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے امام حرم کو ویزا دلانے میں وزارت خارجہ سے رابطہ کیا تھا۔ ہفتے کے روز امام حرم پٹنہ پہنچے، جہاں انہوں نے ہوٹل موریا میں میڈیا سے خطاب کیا۔ اس دوران امام حرم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف سبھی ممالک کے لوگوں کو ایک جٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ وأن نقف جميعا ضد المتطرفين الذين يشوهون صورة الإسلام أو يريدون أن يلصقوا تهمة الإرهاب بالإسلام والإسلام بريء من ذلك۔ اور ہم لوگوں کو سب لوگوں کو ضرورت ہے اس بات کی، اب ہم سب لوگ یہاں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر ہم دہشت گردی کے خلاف جمع ہوں اور یہ اعلان کریں کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام اس سے بری ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے امام حرم نے کہا کہ سعودی عرب مالی اعتبار سے کمزور ممالک کی مدد کرتا رہے گا۔ انہوں نے سخت الفاظ میں دہشت گردوں کی مذمت کی اور کہا کہ آج مسلمان اور اسلام کے نام سے دہشت گردوں کو جوڑا جا رہا ہے، جبکہ اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ من هذا المنطلق كانت المملكة سباقة دائما إلى إقامة مؤتمرات الحوار والمحبة والإخاء وجمع المسلمين وزيادة رابطة الأخوة بين المسلمين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى۔ اسی وجہ سے سعودی عرب نے امن و سلامتی کے ڈائلاگ کے لیے امن و سلامتی کے موضوع پر ہر قسم کے لوگ اور ہر قسم کے مکتب فکر اور ہر قسم کے دین کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے سعودی عرب نے اقدام کیا اور آگے بڑھا، اور سعودی عرب ایسے کاموں میں سب سے پہلے۔ امام حرم نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور RJD سربراہ لالو یادو کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے ایک روزہ دورے کے بعد امام حرم لکھنؤ گئے اور وہاں ندوۃ العلماء میں اسلام اور امن کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس میں شرکت کی۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ لکھنؤ دورے کے دوران امام حرم شیخ صالح بن محمد بن ابراہیم الطالب اور عراق کے عالم دین مولانا شیخ علی نجفی نے دہشت گردی کو انسانیت کے لیے خطرہ قرار دیا۔ دونوں عالم دین نے امن و امان کے قیام اور استحکام پر زور دیا۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ امام حرم شیخ صالح بن محمد بن ابراہیم الطالب کی لکھنؤ آمد کئی حوالوں سے مبارک و مقدس ثابت ہوئی۔
ऐश बाग वाक़े ईदगाह में हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने उनकी इमामत में नमाज अदा की। साथ ही उन्होंने इस्लामी तालीमात की रोशनी में जो पैगाम दिया वो भी निहायत अहम है। इमाम हरम के मुताबिक दहशतगर्दी से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं और बेगुनाहों का खून बहाने वाले लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते। इस्लाम अमन, सुकून, मोहब्बत और उखुवत का मजहब है। इन्हीं ख्यालात व नज़रियात की तर्जुमानी इराक़ से तशरीफ़ लाए मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना शेख अली नजफ़ी ने की। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि तमाम मज़ाहिब, मसालिक, नज़रियात और मकातिब के लोगों को एकजुट होकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जिहाद करने और उन लोगों को मिटाने की ज़रूरत है जो दहशतगर्दी के नाम पर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है और इस वक्त मुसलमानों को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो दहशतगर्दी से पहुंचा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ आने के बाद हमने हिंदुस्तान की बेहतरीन सकाफत और तहजीब को देखा। हमने अपने वालिद से सुना था कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, रंग व नस्ल और तहजीब के लोग यहाँ एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और हिंदुस्तान आने के बाद हमने इसे अपनी आंखों से देख लिया। इमाम हरम शेख सालेह ने इस्लाम का हकीकी मफहूम बयान करते हुए इसे अमन व आशती का मजहब करार दिया। उन्होंने लखनऊ में मुनक़िदा इस्लाम और अमन आलम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दहशतगर्द तंजीमों की मजम्मत की। शेख सालेह ने कहा कि तंजीमें इस्लाम की छवि खराब करने का काम कर रही हैं, मुसलमानों को इनसे दूर रहना चाहिए। उन्होंने दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ने की नफ़ी करते हुए कहा कि आलम इस्लाम से पहले मगरबी मुल्कों में दहशतगर्द तंजीमें पैदा हुई। शेख सालेह ने मुसलमानों से मसलकी और आपसी इख्तलाफात भुलाकर किताब व सुन्नत को अपनाने की अपील की। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने करारदाद की तजावीज़ पेश की। इसमें कहा गया कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। दाइश जैसी तंजीमें इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रही हैं। आईएस की दहशतगर्दी के खिलाफ हज के मौके पर इमाम हरम ने अपने खुतबे में उसको एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। हिंदुस्तान के उलमा ने भी उसको दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए मुसलमानों से अपील की और आज हम फिर एक बार ये अपील करते हैं कि मुसलमान आईएस से हर तरीके से दूर रहे। मारूफ सियासी, समाजी और मिल्ली रहनुमा सिराज मेहदी मानते हैं कि तमाम मसालिक के उलमा इकराम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लिहाजा दहशतगर्दी के सांप को कुचलने के लिए शिया सुन्नी ही नहीं बल्कि तमाम मकातिब के लोगों को एक होकर काम करना चाहिए। और हमें लगता है सारी उसमें मिल्लत के लोग, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे देवबंदी, चाहे बरेलवी, सब एक मंच पे आ गए हैं, क्योंकि अब ये सांप की स्टाइल में हो गए। जैसे सांप नहीं होता, किसी उठा सकता है। इसमें दो राय नहीं कि सरजमीन लखनऊ से इमाम हरम और शिया आलिम दीन दोनों की जानिब से जो पैगाम दिए गए वो कई हवालों से निहायत अहमियत के हामिल हैं। बिलखुसूस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जब बड़े और अहम उलमा कराम अवाम को मुस्बत पैगाम देते हैं तो मुआशरे में अमन सुकून की राहें हमवार होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे निज़ामों के शहर हैदराबाद में इमाम हरम ने क्या कुछ कहा और किस तरह उनका इस्तकबाल किया गया।
بریک کے بعد ہماری خاص پیشکش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پٹنہ اور لکھنؤ میں مختلف پروگرامز میں شرکت کے بعد امام حرم حیدرآباد مدعو کیے گئے تھے۔ حیدرآباد آمد کے بعد امام حرم نے جامعہ دارالعلوم کے کیمپس میں واقع مسجد مولانا عاقل حسامی کا افتتاح انجام دیا۔ اس کے علاوہ امام کعبہ نے جمعیت اہل حدیث کے مرکز مسجد محمدیہ میں خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی کہ وہ مسلک کی بنیاد پر خانوں میں تقسیم نہ ہوں اور متحد ہو کر حالات کا مقابلہ کریں۔ امام حرم الشیخ صالح بن محمد بن ابراہیم الطالب 6 جون کی صبح حیدرآباد تشریف لائے۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امام حرم کا پرجوش استقبال کرنے کے لیے ڈپٹی چیف منسٹر تلنگانہ محمد محمود علی اور وزیر داخلہ نائنی نرسمہا ریڈی موجود تھے۔ حیدرآباد آمد کے بعد امام حرم کا پہلا پروگرام مرکز جمعیت اہل حدیث حیدرآباد مسجد محمدیہ پر تھا۔ یہاں شیخ مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کے علاوہ ظہر کی نماز کی امامت کرنے والے تھے۔ مسجد محمدیہ پر امام حرم کی آمد سے قبل ہی ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جمع ہو چکے تھے۔ حیدرآباد آمد کے بعد امام حرم نے مرکز اہل حدیث مسجد محمدیہ کا رخ کیا۔ یہاں پر امام حرم کی آمد پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ شیخ کو قریب سے دیکھنے اور ان سے مصافحہ کرنے کے لیے مقامی مسلمان ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگے، جنہیں جمعیت اہل حدیث کے کارکنان نے بمشکل کنٹرول کیا۔ امام کعبہ کے اعزاز میں مرکز جمعیت اہل حدیث میں منعقدہ اجلاس میں شریک ریاست تلنگانہ کے وزراء نے شیخ کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں سابقہ ریاست حیدرآباد اور اہل حجاز کے تعلقات سے واقف کرایا۔ ساتھیوں، مجھے فخر محسوس ہوتا ہے آج امام کعبہ شاکر صالح جی سے سواگت سسواگت۔ آج ہمارے لیے یقیناً بڑی فخر کی بات ہے، جہاں ہم جانے کے لیے برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے حرم شریف کو، حرمین شریف کو اور مکہ مکرمہ کو۔ تو آج وہاں کے امام صاحب، وہاں کے خطیب صاحب یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان کو بلانے پر میں سب سے پہلے ہمارے اظہر علی صاحب جو امام سیلفی ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے یہاں لے کر آئے ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ میں، اور خاص طور سے جو امام صاحب صالح بن محمد بن ابراہیم صاحب کا ہم تلنگانہ اسٹیٹ کی جانب سے امام صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ساری عوام آج نہیں کئی دن سے انتظار کر رہی تھی۔ تلنگانہ میں بہت اچھا گنگا جمنا تہذیب اور یہاں کے مسلمان بہت زیادہ تعداد میں مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ 5واں فرض ادا کرتے ہیں۔ تو آپ کا انتظار کم سے کم 1 مہینے سے مسلسل یہاں کی عوام آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آج کا دن حیدرآباد کے عوام کے لیے بہت بڑا اہم دن ہے۔ آج ہم سب اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں اللہ نے ایسے بڑے مہمان کو بھیجایا ہے جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کے امامت کرتے ہیں۔ ایسے عظیم و شان شخصیت کو اللہ جل جلالہ نے آج حیدرآباد بھیجائے ہیں۔ امام حرم کے مسجد محمدیہ پر تلنگانہ کے معززین کے خیر مقدمی کلمات کے بعد شیخ نے یہاں موجود مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کیا۔ امام حرم نے کہا کہ اسلام انتہا پسندی اور دہشت گردی جیسے الزامات سے بیزار ہو چکا ہے۔ امام حرم نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے مسلکی تفرقات کو ختم کرتے ہوئے متحد ہو جائیں اور امن کے قیام کی کوشش میں لگ جائیں۔ وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا دائما على خير وطاعة وأن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته إنه سميع مجيب۔ مرکز جمعیت اہل حدیث حیدرآباد میں اپنے خطاب کے بعد امام حرم نے ظہر کی نماز کی امامت کی۔ اس موقع پر یہاں موجود مسلمانوں نے نہایت ہی احترام کے ساتھ نماز ظہر ادا کی۔ حیدرآباد میں قائم جامعہ دارالعلوم کا شمار جنوبی ہند کے ممتاز دینی درسگاہوں میں ہوتا ہے۔ اس جامعہ کے بانی مولانا عاقل حسامی مرحوم کی کوششوں سے حیدرآباد کے مضافات شورام پلی میں ایک شاندار کیمپس تعمیر کیا گیا۔ اسی جامعہ کے مرکز میں ایک شاندار مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کو جامعہ کے بانی مولانا عاقل حسامی کے نام سے موسوم کیا گیا۔
इमाम हरम के आमद हैदराबाद के मौके पर उन्हें इस मस्जिद के इफ्तिताह के लिए मदऊ किया गया। यहाँ शेख की आमद पर उनकी एक झलक देखने और उनकी इमामत में नमाज अदा करने तकरीबन 25,000 मुसलमान जमा हुए। इमाम काबा ने मस्जिद के इफ्तिताह के बाद अपने खिताब का सिलसिला शुरू करते हुए कहा कि सऊदी अरब के शाह सलमान ने उनके जरिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को सलाम और दुआएं भेजी हैं। उन्होंने मुसलमानों को ताकीद की कि वो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाएं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चंद गुमराह किस्म के मुसलमानों की वजह से दीन की छवि मुतासिर हो रही है। उन्होंने तमाम मसालिक के मुसलमानों को मिलकर दीन के नाम पर प्रोपेगेंडा करने वाले से मुकाबला करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि कत्ल और बम धमाकों से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है और इस्लाम के नाम पर इस किस्म की कार्रवाइयों में शरीक लोग मुसलमान नहीं हो सकते। فأدخل بعض الناس في دين الله ما ليس منه लोगों ने अल्लाह के दीन में ऐसी चीजें दाखिल कर दी जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। وانحرف آخرون بالدين عن المنهاج الصحيح. जामिया दारुल उलूम में अपने खिताब के बाद इमाम हरम ने मस्जिद मौलाना आकिल हसामी में इशा की नमाज की इमामत भी की। इस तरह इमाम हरम शेख साले बिन मोहम्मद इब्राहिम तालिब के दौरा हैदराबाद का दूसरा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। रात में हैदराबाद में क़याम के बाद दूसरे दिन सुबह इमाम हरम बेंगलुरु के लिए रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बात करेंगे इमाम हरम की बेंगलुरु आमद की। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ये पहला सबक था किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबे खुदा का। दीन इस्लाम के मरकज हरम पाक के इमाम ने हैदराबाद का दौरा मुकम्मल करने के बाद कर्नाटक की सरजमीन पर कदम रखा। बेंगलुरु के अलावा मैसूर में नमाजों की इमामत फरमाई। लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने इमाम हरम की इमामत और दुआया कलमात से इस्तिफादा किया। चलिए एक नजर डालते हैं इमाम हरम के कर्नाटक दौरे पर। आलम इस्लाम की अजीम और बाबरकत शख्सियत इमाम हरम शेख साले बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल तालिब की बरोज़ जुमेरात 7 अप्रैल कर्नाटक आमद हुई। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। रियासत के वजीर हज आर रोशन बेग, मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी, मौलाना हनीफ अफसर अजीजी, मौलाना जैनुल आबिदीन और दीगर उलमा इकराम ने इमाम हरम का इस्तकबाल किया। बेंगलुरु आमद के बाद इमाम हरम की मसरूफियात कुछ यूं रहीं। जुमेरात की शाम चार मीनार मस्जिद में नमाज मगरिब की इमामत की। कर्नाटक के मारूफ तालीमी इदारे अल अमीन का दौरा किया। इस्लाम में तालीम की अहमियत पर खिताब किया। इमाम हरम के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया। निजी होटल में जमीयत उलमा हिंद के तहत हुआ इशाइया। वज़ीर आला सिद्दरमैया ने इशाइया में की शिरकत। वज़ीर आला सिद्दरमैया ने इमाम हरम को पेश की तहनीयत। जुमे की सुबह इमाम हरम तारीखी शहर मैसूर के लिए रवाना हुए। मुकामी रुकन असम्बली तनवीर सेठ और उलमा इकराम ने किया इस्तकबाल। मैसूर में नमाज जुमा का खुतबा दिया और इमामत की। मैसूर के बाद दोबारा बेंगलुरु आए। बेंगलुरु में अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। नमाज मगरिब और इशा की इमामत की। शनिचर की सुबह इमाम हरम केरला के दौरे पर रवाना हुए। जो ही इमाम हरम की मैसूर आमद हुई, पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। मैसूर के मज़ाफ़ात में वाक़े राजीव नगर ईदगाह में इमाम हरम ने जुमे का खुतबा दिया और नमाज पढ़ाई।
1 लाख से ज्यादा अफराद ने इमाम हरम के पीछे जुमे की नमाज अदा की। नमाज से कब्ल खुतबे के दौरान इमाम हरम ने पूरे आलम के लिए दुआ मांगी। इमाम हरम के पीछे जुमे की नमाज अदा करने की सआदत शहरियान मैसूर के लिए किसी तारीख साज लम्हे से कम न थी। आज आपके लिए कितना खुशी का दिन रहा? आज का दिन सारे हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों के लिए, खुसूसियत से मैसूर के रहने वाले तमाम बाशिंदों और मुसलमानों के लिए बड़ी सआदतमंदी और खुशी का है। शहरान मैसूर और अतराफ किनाफ के मुसलमानों के लिए बड़ी खुशकिस्मती और खुशबख्ती की बात है। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान कि वो शहर मैसूर आने का इत्तेफाक हुआ। मैसूर के बाद इमाम हरम ने दोबारा बेंगलुरु का रुख किया। जुमे की शाम बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। जमीयत उलमा हिंद के तहत मुनक़िदा ये कॉन्फ्रेंस रियासत की तारीख में हमेशा याद की जाती रहेगी। इमाम हरम ने खिताब के साथ मगरिब और इशा की नमाज की इमामत की। फर्जंदान तौहीद का मानो सैलाब उमड़ आया। इमाम हरम शेख साले बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल तालिब ने कहा कि कुरान और सुन्नत रसूल के बगैर उम्मत तरक्की नहीं कर सकती। इमाम हरम ने मुसलमानों से तलकीन की कि वो सहाबा इकराम के मुकाम और मर्तबा को समझें। इमाम हरम ने अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के साथ कर्नाटक के मारूफ तालीमी इदारे अल अमीन कैंपस का मुख्तसर दौरा किया। इस मौके पर दीन इस्लाम में तालीम की अहमियत पर खिताब करते हुए इमाम ने कहा कि इल्म की बुनियाद पर ही कौमें तरक्की करती हैं और इल्म की बुनियाद पर ही इंसान बादशाह का मुकाम हासिल करता है। बिल्इल्म तनहज़ुल उमम व तरक़ा अश्शुऊब व बिल्इल्म यजलिस अल-इंसान मजालिस अल-मुलूक व हत्थ अल-कुरान व हत्थत अल-अहादीथ अन-नबविय्यह अला तलब अल-इल्म। इमाम हरम का ये दौरा न सिर्फ मुसलमानों बल्कि रियासती हुकूमत पर भी असर अंदाज हुआ। बेंगलुरु के निजी होटल में जमीयत उलमा हिंद के तहत जुमेरात की शाम इशाइया का एहतमाम किया गया। इस इशाइया में वज़ीर आला सिद्दर रवैया ने शिरकत की और इमाम हरम को तहनीत पेश की। रियासती वज़रा आर रोशन बेग, के जॉर्ज भी मौजूद रहे। अपने पूरे दौरे के जरिए इमाम हरम ने दुनिया में अमन व अमा, मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान भाईचारगी, इत्तेहाद मिल्लत, खिदमत खल्क और तालीम की अहमियत को समझने और अमल करने का पैगाम दिया। ETV न्यूज़, मैसूर, बेंगलोर। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में इमाम हरम बहुत मशगूल रहे। जामा मस्जिद, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर और मरकजी जमीयत अहले हदीस की जानिब से इमाम हरम शेख साले बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल तालिब के एजाज में तकारीब मुनक़िद की गई। पेश है ये रिपोर्ट। दिल्ली में जामा मस्जिद, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर और मरकजी जमीयत अहले हदीस की जानिब से इमाम हरम शेख साले बिन मोहम्मद इब्राहिम अल तालिब के एजाज में तकारीब मुनक़िद की गई। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में इमाम हरम ने तकरीब से खिताब किया और नमाज ज़ोहर की इमामत की। जामा मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ाई और जमीयत उलमा हिंद की जानिब से इमाम हरम समेत कुछ मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के लिए इशाइया का एहतमाम किया गया। इमाम हरम ने तमाम तकारीब में यही पैगाम देने की कोशिश की कि इस्लाम अमन का मजहब है और दहशत गर्दी से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने दाइश के दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दुनिया के मुसलमानों को मसलकी इख्तलाफात से ऊपर उठकर आलमी अमन और इंसानियत की बका के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारे हिंदुस्तान दौरे का बुनियादी मकसद अमन और शांति का पैगाम देना है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।